Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. قبل ما نبداو هاد الدرس غنطلب منكم الا كنتو جداد في هاد القناة ما تنساوش تشتركوا، حطوا لي لايك كومنتار الا كيعجبكم لي فيديو ديالي، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. Dans cette séance, nous allons voir une séance de l'oral dont l'objectif est de décrire oralement son lieu préféré. Alors الهدف من هاد لو كور هو نوصف شفويا المكان المفضل عندي. J'observe et je comprends يعني نلاحظ ونفهم. هنا في هاد الصفحة عندي مجموعة من الصور الأماكن مختلفة. هنا في الصورة الأولى عندي صورة ديال جامع القرويين، موسكي القرويين. بالنسبة للصورة الثانية عندنا جبل بويبلان. الصورة الثالثة بلاج الحسيمة، شاطئ الحسيمة. والصورة الرابعة عندنا إنوازيز ماروكان يعني واحة مغربية. الصورة الخامسة عندنا ان فيلاج انسسترال ماروكان يعني قرية قديمة. par la suite عندنا فوري دو سادر غابة الأرز. et enfin le centre-ville de Rabat يعني مركز المدينة في الرباط. La consigne numéro 1, je choisis un lieu qui me plaît et qui me tient au cœur à partir des images ci-dessus. يعني نحدد الاسم ديال المكان اللي عجبني من بين هادوك الأماكن اللي شفنا في الصور. Alors هنا ممكن نقولوا un village ancestral marocain يعني قرية قديمة. La question numéro 2, je justifie oralement mon choix en utilisant les expressions suivantes car parce que يعني هنا نعلل الجواب ديالي باستعمال les expressions car أو لا parce que. نقدروا نقولوا j'ai choisi ce lieu car j'aime la campagne pour son calme يعني اختاريت هذا المكان لأنه كتعجبني البادية بسبب الهدوء ديالها. La question numéro 3, je rappelle les trois plans d'une image. Alors les trois plans d'une image, nous avons le premier plan, le deuxième plan et l'arrière-plan. يعني أن الصورة كتكون من ثلاثة ديال المكونات. عندنا لو بروميي بلان هو داكشي اللي كنشوفو في القدام ديال الصورة يعني سكي دوفون. لو دوزيام بلان داكشي اللي كاين في الوسط. اي لاغيير بلان داكشي اللي كيكون في الخلف ديال الصورة. هاد لي بلان بثلاثة غنشوفوهم في السؤال الرابع. Je précise les composants de ce lieu. Alors في الأول غنحددو داكشي اللي كاين عندنا في le premier plan. عندنا les champs des arbres يعني عندنا الحقول عندنا الأشجار. في الوسط أولا في le deuxième plan عندنا un village une mosquée مسجد. وفي في l'arrière plan عندنا les montagnes de l'Atlas جبال الأطلس les montagnes de l'Atlas. La consigne numéro 5, j'associe à chaque composant des caractérisants adéquats puis je les note. يعني في هذا السؤال غادي نضيف هاد الكلمات اللي استخرجت في السؤال الرابع غادي نضيف لهم دي كاركتيريزون يعني مميزات. alors نقدروا نقولوا les champs verts des arbres géants يعني أشجار عملاقة. un village construit en terre battue يعني قرية المنازل ديالها مبنيين بالتراب. une mosquée avec un minaret يعني مسجد كيتوفر على منارة. et les hautes montagnes de l'Atlas. 6. Je rappelle les localisateurs qui organisent la description يعني نذكر les localisateurs أو المحددات اللي سبقينا شفنا في الدرس ديال لا لونغ. دونك نحدد بعض أولا نذكر بعض هاد les localisateurs اللي ممكن نستعملهم في هاد la production. Alors, on peut utiliser près de, بالقرب من, devant, أمام, derrière, وراء, إلى آخره. Maintenant, je m'entraîne. À partir de l'image choisie, je décris oralement le lieu. يعني انطلاقا من الصورة اللي اختارت نوصف هذا المكان. La consigne numéro 2, j'améliore ma description à partir des remarques de mon professeur et de mes camarades. يعني نحسن من la production ديالي انطلاقا من ملاحظات الأستاذ ديالي والتلاميذ. غنجاوب على هاد جوج ديال الأسئلة في جوغوتيا. غير واحد الحاجة قبل ما تشوفوا لا برودكسيون حاولوا ديروا واحد لا برودكسيون بوحدكم عاد شوفوا هاد المثال اللي غادي نعطيكم.
Alors, عندنا أو ممكن نقوله mon lieu préféré c'est ce village ancestral marocain car j'aime beaucoup la campagne pour son calme. Dans le premier plan se trouvent les champs verts près d'une muraille. Autour des champs, il y a des arbres géants. Le deuxième plan représente un village construit en terre battue. Elle a la couleur ocre. Derrière, il y a la mosquée avec son long minaret. Sur l'arrière-plan se situent les hautes montagnes de l'Atlas. En bas, il y a les champs d'oliviers. Alors كيف ما كتلاحظوا هنا في هذا النص أول حاجة بدينا بها هي ذكرنا المكان المفضل عندنا اللي هو le village ancestral marocain bien sûr. Alors هي قرية قديمة قرية مغربية قديمة ومن بعد ذكرنا السبب علاش اختارينا هذا المكان. Alors هنا car j'aime beaucoup la campagne pour son calme يعني كتعجبني البادية أو القرية حيت فيها الهدوء. Alors dans le premier plan من بعد دزنا le premier plan يعني داكشي اللي كيبان لينا في أمام الصورة في القدام. Alors قلنا se trouve les champs verts يعني كتواجد الحقول الخضراء près d'une muraille يعني بالقرب من واحد الحيط. Autour des champs il y a des arbres géants يعني حوالي هاد الحقول عندنا أشجار عملاقة. Alors من بعد دزنا لو دوزيام بلون. لو دوزيام بلون يعني داكشي اللي كاين في الوسط ديال الصورة يعني اللي كيجي في الترتيب الثاني. Alors عندنا un village construit en terre battue. Il a la couleur ocre يعني اللون ديالو برتقالي أو طيني. Derrière il y a la mosquée avec son long minaret يعني في الخلف كيتواجد مسجد بالمعروف بالمنارة ديالو. Alors par la suite nous avons sur l'arrière-plan se situent les hautes montagnes de l'Atlas et l'arrière-plan يعني داكشي اللي كاين في آخر الصورة se situent les hautes montagnes de l'Atlas يعني كيتواجدوا جبال الأطلس العالية. en bas و لتحت il y a des champs d'oliviers يعني كاين حقول الزيتون. Bien, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire si vous aimez ma vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner si vous êtes nouveau et de partager la vidéo avec vos amis. Au revoir, à la prochaine.